स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स। 20 डेज शॉर्ट पैकेज सिर्फ 6,85,000 रुपए में, 35 डेज लॉन्ग पैकेज सिर्फ 7,50,000 रुपए में। डॉक्टर से लेके नर्सेस तक, टेक्नीशियन से लेके एडमिनिस्ट्रेशन तक, ऐसे ही 50,000 जॉब्स मिलेगी डॉक्टर पे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 25 मई की देखते हैं स्पीड न्यूज़। फरीज़ा हज के लिए सऊदी अरब पहुँचने वाले आज़मीन की तादाद 8,90,000 से तजावुज़। मुख्तलिफ ममालिक से आज़मीन की आमद में तेज़ी, मीना में सजने लगे ख़ैमे बस्तियाँ। हज 2025 सहने मताफ में फ़ी घंटा 1,07,000 हुज्जाज तवाफ़ की सआदत से मुयस्सर। हज के लिए इस साल सहूलतों में नुमाया इजाफा। सऊदी अरब में एक हफ्ते में 13,000 से ज़्यादा गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद गिरफ्तार। अचानक मुआयनों के दौरान कार्रवाई, मुख्तलिफ क़वानीन की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। खान यूनिस में बमबारी से एक डॉक्टर के 9 बच्चे शहीद। डॉक्टर बच्चों के इलाज के थे माहिर। डॉक्टर के घर को फ़िज़ाई हमले का बनाया गया निशाना। गजा के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात की इमदादी ट्रक्स को लूट लिया गया। इसराइली कंट्रोल वाले इलाके में पेश आया लूट का वाक़या। 24 ट्रक में से सिर्फ एक ट्रक मुतासरीन तक पहुँच पाया। मकबूजा मगरबी किनारे के गाँव बरवकीन पर इसराइली आबादकारों का हमला। इसराइली फ़ौज की सरपरस्ती में तशद्दुद, फेंके पेट्रोल बम, कई मकानात व गाड़ियाँ नजर आतिश, मुतादिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। मुल्क शाम के सदर अहमद अल-शराह की इस्तांबुल में तुर्क सदर एर्दोआन से मुलाकात। गैर मुआयना दौरे पर अचानक पहुंचे अंकारा। शाम की तामीर जदीद पर हुई बातचीत। यूएई में अपनी इंतहा को पहुंची गर्मी। 51 डिग्री तक पहुंचा टेम्परेचर। जारिया का सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत अल आइन में दर्ज। आइंदा दिनों में भी गर्मी की लहर के अंदेशे। जिस दहशतगर्दी का शिकार अमेरिका हुआ, वही जख्म हिंदुस्तान भी सह रहा। शशि थरूर ने अमेरिका में पाकिस्तान को किया एक्सपोज। कहा, बुरी ताकतों के खिलाफ दुनिया हो मुत्तहिद। अगली बार कार्रवाई की तो जवाब तवक्कुओं से ज़्यादा सख्त होगा। बहरीन में असदुद्दीन ओवैसी का पाकिस्तान पर कड़ा हमला। FATF में भारत की हिमायत का मुतालबा। हुकूमत हिंद की नुमाइंदगी करने वाला कुल जमायती वफ्द पहुंचा बहरीन। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलुगु बरादरी से की मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर की तफसीलात से बरादरी को कराया वाकिफ। पहलगाम हमला, महलूकीन की बीवियों को दहशतगर्दी का मुकाबला करना चाहिए था। बीजेपी रुकन राज्यसभा रामचंद्र के मुतनाज़ा बयान से हंगामा। कहा, ख़वातीन में लड़ने का नहीं था जज्बा। पूंछ की अवाम के दुख दर्द को कौमी सतह पर उठाऊंगा। जम्मू दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी का वादा। सरहद पार गोलाबारी के मुतासरीन से की मुलाकात। फंड्स के लिए मुकदमा दायर करना मुनासिब नहीं। नीति आयोग इजलास में स्टालिन का मरकज से शिकवा। रुकी 2,000 करोड़ की रकम स्टालिन का फंड के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का जिक्र। ताजमहल पर दहशतगर्दी का खदशा। हॉक्स ईमेल ने मचाया हंगामा। बम से उड़ा देने की धमकी। केरला से आए ईमेल पर 3 घंटे की जांच, तरह सिक्योरिटी सख्त। दिल्ली में गरज चमक और तेज हवाओं, मौसम की पहली शदीद बारिश। कई दरख्त उखड़ गए, परवाजें भी हुई मुतासिर। कई इलाकों में पानी हो गया जमा। कोरोना से बेंगलोर में हुई पहली मौत। कर्नाटक में एक दिन में रिपोर्ट हुए 5 नए केसेस। रियासत में जुमला 38 एक्टिव कोरोना केसेस मौजूद। हेल्थ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा ने रियासत में कोरोना सूरत हाल का लिया जायजा। अहदेदारों ने एहतियाती इक़दाम से करवाया वाकिफ। अवाम को खौफजदा न होने का मशवरा। कोविड पर शहरियों को तशवीश की ज़रूरत नहीं, नई शक्ल काफ़ी हल्की। गांधी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट का बयान। कहा, गांधी अस्पताल चौकस, अवाम और अतिया व अमला अद्वियात तैयार। सीएम रेवंत रेड्डी की दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात। हैदराबाद मेट्रो रेल, मूसी रिवर प्रोजेक्ट और दीगर तरक्याती कामों के लिए फंड्स फराहम करने की नुमाइंदगी। दिल्ली में नीति आयोग इजलास में सीएम रेवंत रेड्डी की भी शिरकत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ मरकज को मुकम्मल ताउन होगा हासिल। हरीश राव ने कहा, मरकज के सामने रेवंत रेड्डी सर तस्लीम कम।
وقف قانون کے خلاف حیدرآباد میں مسلم پرسنل لا بورڈ اور مجلس کا انسانی زنجیر احتجاج، اکبر الدین اویسی کی بھی احتجاج میں شرکت، بڑی تعداد میں نوجوانوں، خواتین اور معمر افراد بھی شامل۔ حیدرآباد میں قیام کے دوران ہراسانی کے سنگین الزامات لگا کر مس ورلڈ مقابلے سے دستبردار ہوئی مس انگلینڈ، الزامات کی تحقیقات پر KTR نے دیا زور۔ آئندہ 5 دنوں میں کئی اضلاع میں شدید اور موسلادھار بارش کا امکان، محکمہ موسمیات کا عوام کو احتیاط کا مشورہ، کیرالہ میں مانسون کی آمد۔ کوتاگوڑم میں پولیس کی بڑی کارروائی، 6 اسمگلرز گرفتار، 3.49 کروڑ روپے مالیتی گانجا ضبط، آندھرا سے ہریانہ گانجا منتقل کرنے کی کوشش ناکام۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ آپ کا اپنا بھروسے مند ٹریولز 10 سال سے حج عمرہ کی خدمات دیتے آ رہا ہے۔ بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ سال 2025 میں حج کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے خوشخبری، اب حج کریں ایک دم مناسب رقم میں۔ 20 ڈیز شارٹ پیکج صرف 6,85,000 روپے میں، 35 ڈیز لانگ پیکج صرف 7,50,000 روپے میں۔ حرم شریف کے بالکل قریب آرام دہ قیام، مینا، مزدلفہ، عرفات میں بہترین خدمات، 3 ٹائم حیدرآبادی ہائیجینک فوڈ، لگژری AC بس ٹرانسپورٹ، عالم دین کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم احرام فری، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، شولڈر بیگ ہینڈ بیگ فری، ڈائریکٹ فلائٹ، حیدرآباد سے حیدرآباد تک بزرگ حضرات کے لیے پرسنل خدمت گزار کی سہولت بھی رہے گی۔ شعبان رمضان میں عمرہ کے خصوصی ڈسکاؤنٹ پیکیجز بھی دستیاب ہے۔ امام اور حافظ قرآن، اسکول کالج اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، پروفیسرز، ڈاکٹرز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ اس کے علاوہ UK، یورپ، آسٹریلیا، USA کے اسٹوڈنٹس اور B1 B2 ویزا کی سروس سکسیس گارنٹی کے ساتھ رہے گی۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، بلہ گڑا، بسائڈ مارول پیلیس، حیدرآباد۔ ہیلتھ کیئر میں کریئر بنانا ہے پر شروع کہاں سے کرے سمجھ نہیں آ رہا؟ ڈاکٹر، نرس، آپٹومیٹرسٹ، فزیوتھراپسٹ، ٹیکنیشین یا ہاسپٹل ایڈمن، آج ہیلتھ کیئر میں ہر ایک اسکل کی جگہ ہے۔ اور سب سے اچھی بات، آج ہیلتھ کیئر میں جاب ڈھونڈنی ہے تو الگ الگ ویب سائٹ پہ ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر پہ ملے گی 50,000 سے زیادہ ویریفائڈ ہیلتھ کیئر جابس، سب ایک جگہ پہ۔ رول سلیکٹ کرو، لوکیشن فلٹر کرو اور اپلائی کرو، اتنا سمپل ہے۔ اگر آپ ہیلتھ کیئر میں کریئر آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو آج ہی ڈاؤن لوڈ کریں ڈاکٹر ہیلتھ کیئر کریئر ایپ۔ سرچ، فلٹر، اپلائی، اتنا ایزی ہے۔ ہیلتھ کیئر میں کریئر، چوز ڈاکٹر۔